वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी प्लान के हवाले से, सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से। हर साल ये देखा जाता है कि मुख्तलिफ नौइयत के इक़दाम किए जाते हैं मज़ीद बेहतरी लाने के लिए। जुलूस की बात कर ली जाए, मजालिस आज़ा की बात कर ली जाए, गुज़रगाहों की बात कर ली जाए। बेसिकली जो गुज़रगाहें हैं वहाँ से जो अज़ादार होते हैं जब वो गुज़रते हैं और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है तो फिर वो ऑब्वियसली तमाम ज़िम्मेदारी जाती है हुकूमतों पर, और बल्दियाती हुकूमत इसकी डायरेक्टली जो है वो ज़िम्मेदार होती है। तो पहले से कोशिशें की जाती हैं जहाँ पर सड़कों की मरम्मत कर दी जाए। और फिर अभी मानसून का जो स्पेल बरस रहे हैं, बारिशें हो रही हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, ज्यों का तो पानी खड़ा हुआ है। कल हमारे नुमाइंदे तारिक काज़मी ने बताया कि किस तरह से हम बात हुई है, 32 लोग जान से हाथ धो बैठे, और अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जो ज़ेरियाब हैं, वहाँ से पानी नहीं निकाला गया है। तो आज विजिट किया नासिर हुसैन शाह ने, जो कि वज़ीर बल्दियात हैं। विजिट के दौरान क्या चीज़ें सामने आई, क्या सिक्योरिटी प्लान बनाया है, कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं वो खड़े होंगे, तैनात रहेंगे, स्नाइपर्स होंगे, शार्प शूटर्स होंगे, वो किस तरह से जो है वो काम करेंगे, टैकल करेंगे चीज़ों को। जो थ्रेट्स आते हैं हर साल, उन थ्रेट्स को कैसे काउंटर किया जाएगा, इंटेल सोर्सेस क्या हैं, खबरें क्या हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर असद जैदी ऑन कॉल मौजूद है। असद, जानना चाहूँगा इस वक्त मुहर्रमुल हराम के लिए जो इंतजामात किए जाने हैं उसमें तेज़ी देखी जा रही है, सुसरवी का शिकार है, क्या क्या इकदाम कर दिए गए हैं और किस काम का इंदिया दिया गया अभी तक? जी देखिए बिलाल, सबसे पहले बात तो ये कि हो सकता है कि कल जो है वो चांद दिखाई दे दे। अगर दिखाई दे दिया तो परसों पहली मुहर्रम होगी। ठीक है। अच्छा, जहां तक आपने बात कही कि विजिट्स हो रहे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब खुद दिखाई दे रहे हैं। आज भी उन्होंने जो मरकजी जहां पर मजलिस होती है कराची की, नश्तर पार्क, वहां का भी खसूसी दौरा किया और वहां पर इंतजामात के लिए अहकामात जारी किए। इसके साथ साथ जैसे ही मुहर्रम की आमद होती है तो एक रोज कबल जब चांद दिखाई दे जाता है तो तब जो इमाम बारगाहें हैं वहां पर परचम कुशाई की जाती है और उस रोज से मजालिस का इनेकाद कर दिया जाता है। और इसके बाद फिर ये सिलसिला जो है वो चलना शुरू होता है और 2.25 महीने तक रहता है। लेकिन इस तमाम मामलात में जो पहले 10 दिन है, जो पहला अशरा है, वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और इस पहले अशरे में कराची के तकरीबन हर टाउन में, हर मोहल्ले में और हर जगह पर, हर डिस्ट्रिक्ट में बेताशा मजालिस और उसके साथ साथ जलूस बरामद होते हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूं बिलाल कि जहां तक आपने तैयारियों की बात की, तो तैयारियां तो अभी शुरू ही नहीं हुई। अब तक तो जिलाई इंतजामिया हर डिस्ट्रिक्ट की कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से जो पानी जो जमा हो गया था, जो इलाकों में खड़ा हुआ पानी है, उसको डिवाटरिंग पंप्स लगाकर और अपने पास जो वसाइल मौजूद हैं उनको बरूए कार लाकर और उन वसाइल के इस्तेमाल से उस पानी को क्लियर करें। ठीक है बिलाल, ये जो मुहर्रम के दिन है इनकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि इसमें इत्तेहाद बैनुल मज़ाहिब की बड़ी बात है और फिर फिक्का वराना जो एक मोहब्बत की बात है। इस मुहर्रम के अयाम में हर जगह पर तकरीबन इज्तिमा होते हैं। हर फिका अपने तौर पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करता है और अपने अंदाज में उस कुर्बानी को मनाता है। ठीक है। ये किसी एक फिके की बात करूंगा तो एक सेक्ट बहुत ज्यादा मनाता है तो कोई सेक्ट अपने अंदाज से जरूर याद करता है। तो हर जगह मसाजिद, इमाम बारगाहों पर इनके इज्तिमात होते हैं। और यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है जो आपने कही। देखिए, अगर मैं बात कर लूं कि हो क्या रहा है, इंतजामी तौर पे पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, म्युनिसिपल कमिश्नर मुतवातिर तौर पे हमें विजिट्स करते हुए अपने अपने इलाकों में दिखाई देते हैं। ठीक है। इसके साथ केएमसी और उसके बाद जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला है वो भी काम करता दिखाई देता है। अच्छा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक तरफ हमें कमिश्नर कराची अहकामात जारी करते दिखाई देते हैं कि अयाम अज़ा से कबल मस्जिद, इमाम बारगाहों के गिर्द से पानी खत्म किया जाए। अगर आप कारपेट कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मोटरेबल कर दिया जाए और सफाई सुथराई के इंतजाम कर दिए जाए। बिलाल, सबसे अहम बात यह है कि बारिश थम गई और आगे कल की सिचुएशन, अगर बारिश होती है तो फिर एक दिन बाद मजालिस का सिलसिला और जुलूस इस तरह शुरू रहेंगे।
لیکن کراچی شہر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جہاں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی بات کر لی جائے، جن اضلاع میں اب ان کا ہولڈ ہے، تو وہاں پر بھی کام سست روی کا شکار ہیں۔ اب ہوا کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس پہ ہم بعد میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام کریں گے کہ کس طرح ایک چائنیز کمپنی نے ٹھیکے لے کر اور اس کے بعد جو ہے سب لیز کر دیے اپنے ٹھیکے کے، وہ انہوں نے یہاں پہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز رکھ لیے ہیں، اور یہی بات دیکھنے میں ملی جب عید الاضحیٰ گزری، آفرز اٹھانے کے لیے بھی ڈی ایم سیز کی مدد لی گئی اور ان سے پرائیویٹ لیبر منگوا کر اور ان سے کام کرایا گیا۔ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کراچی شہر کے لیے۔ آپ کیجئے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی بات۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے پاس جو مسائل بچے ہوئے تھے، ان کا کام تھا کہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں لائن تبدیل ہونی ہے لائن تبدیل کرتے بلال، جہاں پر ضرورت تھی کہ سیکشن اینڈ راڈنگ لگا کر کلیئر کیا جائے وہ کرتے، اور بارشوں سے قبل جب ڈی ایم سی کی ایم سی نے نالے صاف کر دیے تھے اور آپ کے ساتھ پی ڈی ایم میں موجود تھی، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرکزی شاہراہوں کے پاس موجود لائنوں کو بہتر کر لیا جاتا۔ اچھا، لیکن افسوس صد افسوس، پھر ہم نے دیکھا کہ اب تک وزٹس تک بات ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی جان سے بھی گئے، صرف اور صرف لوگوں کی یا افسران کی صرف غفلت کی بنیاد پر اور آنکھیں موندنے پہ۔ اچھا، ایام اضحیٰ کی آپ بات کریں گے تو آپ کو جہاں ایک طرف سیکیورٹی کے بڑے معاملات ہیں، وہیں پہ انتظامی طور پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ ڈی ایم سیز اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ اب تک کی میٹنگز کے بعد زبانی جمع خرچ تو دکھائی دے رہا ہے، لیکن ابھی تک کہیں پہ بھی کوئی بڑا میگا پروجیکٹ یا کوئی بڑا میگا ٹھیک ہے، ابھی تک کیا ڈیولپمنٹ دیکھی جا رہی ہے؟ ایام اعضاء کی اگر بات کر لی جائے تو جلوس نکالے جائیں گے، مجالس اعضاء ہوں گی، گزرگاہیں ہیں، روشنی کی جاتی ہے، لائٹس لگائی جاتی ہیں امام بارگاہوں کے اطراف میں، اور خاص طور پہ گزرگاہوں کی جو ہے وہ جو سڑکیں ہیں ان کی مرمت کی جاتی ہے۔ کچھ ہوا اب تک؟ بلال دیکھیے، جب کسی بھی میٹنگ کا انعقاد کیا جاتا ہے تو افسران کو یہ پاور دی جاتی ہیں کہ وہ کام کرا لیں، اور ان کے پاس یہ پاور کے ساتھ فنڈز بھی ہونے چاہیے۔ جب لاسٹ میٹنگ پچھلے جمعے کو کی گئی سی ایم کی طرف سے، سی ایم سندھ کی طرف سے، اور اس میں اکابرین جو ان تمام جلوسوں کو دیکھیں گے وہ اس میں موجود تھے، تو وہاں پر باقاعدہ طور پہ سی ایم سندھ کا کہنا تھا کہ جو خاص ایام ہے جس طرح ربیع الاول اور دوسرے ہمارے خاص ایام ہیں، اور پھر اس کے بعد ایام اضحیٰ، تو ان کے لیے اگلے سال ہم کسی فنڈ کو ایلوکیٹ کرنے کے لیے رکھیں گے کہ جی فنڈ ایلوکیٹ کیا جائے پورے سال کے جو خاص ایام ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پہ اب جو ایام خاص آ رہے ہیں اس کے لیے فنڈ دیے جائیں گے، خصوصی طور پہ دیے جائیں گے ڈی ایم سیز کو، ڈسٹرکٹ میں موجود ڈپٹی کمشنرز کو، تاکہ وہ کام کریں۔ لیکن اب تک کہیں نہ کہیں کے ایم سی تو ہمیں دکھائی دیتی ہے چراغاں کرتی، لیکن کسی بھی ڈی ایم سی میں اب تک وہ فنڈ پہنچا نہیں ہے۔ تو اگر نہیں پہنچا تو پھر اس کا آلٹرنیٹ دیں، اور اگر کل تک یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا چلیں کر لیں گے تو 10 دن کے بعد تو پھر ضرورت نہیں رہے گی۔ اچھا، اگر آپ نے جو سوال کیا بہت اہم ہے۔ دیکھیے، روشنی ہوگی تو وہ جو تھریڈ الرٹ ہوتا ہے، جو شر پسند عناصر کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے شر پھیلایا جائے، چھوٹے لیول پہ یا بڑے، اس کو روکنے کے لیے روشنی کا عمل دخل سب سے زیادہ ہے۔ پھر بلال، جہاں پر بڑے اجتماع ہوں گے، جہاں پہ بڑی مجالس ہوں گی، جہاں پہ بڑے علماء آئیں گے، تو وہاں پر محالہ بڑی تعداد میں شرکا ان علماء کی مجالس کو سننے کے لیے جاتے ہیں، اور عزاداران امام حسین علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے آنے جانے کی گزرگاہوں کا ایسا اہتمام کیا جائے کہ وہ آرام سے جا کر اپنی عبادت کر سکیں، کسی کی نہیں، اپنی عبادت سر انجام دے سکیں۔ لیکن اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بہت ہی اچھے، ان کے اوپر جو زبیر چنا صاحب بیٹھے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایسے بہترین افسر کے ہوتے ہوئے بھی کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے بعد سی ایم کی طرف سے جو آرڈرز تھے اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اچھا اسد، مذہبی جماعتوں کی اور جو انتظامیہ ہے اس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے محرم الحرام کے حوالے سے، اس میں مطمئن ہے مذہبی جماعتوں کے رہنما؟ جی دیکھیے بلال، ہوتا کیا ہے کہ پہلی 2 یا 3 محرم کو دوبارہ سے ایک میٹنگ کال ہوتی ہے، اور ہم نے اب پچھلے 2 سالوں میں دیکھا کہ پھر اس میں شکایات کرتے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔
देखिए हो ये रहा है कि यहाँ पर मखसूस इलाकों की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर तो डेवलपमेंट का काम तेजी से जारी है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर लेंगे कि किसी अंदरूनी इलाकों की और ऐसी गुजरगाहों की जहां पर 10 दिन के अंदर 6 या 8 स्तंभ जुलूस गुजरने हैं और वहां पे बड़े उलमा ने खिताब करना है, तो अभी तक वहां पर ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अयाम अज़ा के लिए खसूसी तौर पर तैयारियां की जाती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपनी तैयारी कर चुकी हैं, लेकिन जिलाई इंतजामिया हर लेवल पे कोशिश कर रही है और ये जवाब आता है कि जी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड करेगा। और उसके बाद लाइटों का एहतमाम नहीं किया गया, सड़क नहीं बन सकती, बारिश हो रही है, गेड़ा नहीं डल सकता, पानी है, गले फिलअप होंगे जब बारिश और पानी खत्म हो जाएगा। बिलाल, अब इस वक्त अगर हम हंगामी बुनियादों पर देखें कि जिला इंतजामिया और सीएम सिंध खुद, आप बिलाल मुझे एक बात बताइए, जब भी बारिश का कोई स्पेल हुआ तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जो है वो मिनिस्टर को मुख्तस किया गया कि वो इलाकों में जाकर, ठीक है, फोकल पर्सन रखे गए थे जी। तो अयाम अज़ा के लिए भी आप फोकल पर्सन रख लेते, अयाम अज़ा में भी मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगा देते, अयाम अज़ा में भी ऐसे लोगों को लगा देते। एक बेचारा डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर सीएम को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, नासिर हुसैन शाह साहब मसरूफ हैं, 10 जगह ठीक है। असद, अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, ये तो मरम्मती काम के हवाले से बात की, एडमिनिस्ट्रेशन की जो जिम्मेदारियां हैं, सिक्योरिटी के हवाले से अभी तक कोई प्लान जारी नहीं किया गया है। गालिबन 1 से 2 दिनों के अंदर सिक्योरिटी प्लान भी वाज़ेह कर दिया जाएगा कि कितने एहलकार होंगे। गुज़िश्ता मुहर्रम उल हराम के माह की बात की जाए तो कितने एहलकार थे जो तैनात थे, किस किस तरह से डिप्लॉय किए गए थे? जी देखिए बिलाल, सबसे पहले तो 5000 से जायद एहलकार थे जो तैनात किए गए थे, और फिर हमने देखा कि उन एहलकारों के साथ साथ स्नाइपर्स के शूटर जो है उनको तैनात किया गया था। उसके साथ साथ एक अलहदा से रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाई गई थी, रेंजर्स तैनात थी, और उसके साथ साथ जो हमारी एसएसयू के जवान थे उनको भी मखसूस मकामात पर रखा गया था ताकि किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। इसके साथ साथ बीडी की टीमें बहुत ज्यादा एक्टिव थी, बम डिस्पोजल स्क्वाड एक्टिव था, और हमारी जितनी भी इंतजामी तौर पे इंटेलिजेंस के इदारे हैं और खास तौर पे फेडरल के इदारे, उन्होंने भी बाकायदा तौर पे कराची के लिए एक बेहतरीन प्लान बनाया। और उसके बाद हमने देखा कि पिछले साल बहुत खुश असलूबी से कराची जैसे मेगा सिटी के अंदर तमाम इज्तिमात जो है वो अच्छे से हो गया, कोई नाखुशगवार वाकया ऐसा पेश नहीं आया। और इस साल अभी तक क्योंकि ग्राउंड लेवल के ऊपर एक तरफ एसएचओ लेवल हो, दूसरी तरफ जो है आप एसएसपीज को ले लें, तीसरी तरफ जो है आप डीआईजी को ले लें, और उनके साथ विंग कमांडर, सेक्टर कमांडर भी जाते दिखाई दे रहे हैं और लोगों की मुश्किलात को रिटर्न में भी ले रहे हैं और सुन भी रहे हैं। असद, सिक्योरिटी फोर्सेस का आपने तस्करा किया, इंटेल सोर्सेस क्या कंफर्म करती हैं इस बार कोई हाई रिस्क है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं? बिलाल देखिए, जो अभी तक की इतलात हैं, देखिए अभी तक क्योंकि लेटर्स सामने नहीं आए, लेकिन जो पिछले गुज़िश्ता कुछ माह से कराची के अंदर हो रहा है उसको अगर आप देख लें, और उसके बाद हमने देखा कि बड़ी कामयाबियां भी मिली, तो देखिए मुल्क के पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा करने के लिए बहुत से लोगों के दिल में चाह जरूर मौजूद है, लेकिन उनकी नींदें हराम करने के लिए जहां एक तरफ हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं, वहां दूसरी तरफ हमारे रेंजर्स और पुलिस के जवान इन सड़कों पे मौजूद रहते हैं। देखिए, जो घर से सोच कर आया उसने कुछ करना है तो सोच के जरूर आए, लेकिन उसका दिल एक बार लरस जाता है जब ये सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे उनके सामने आते हैं। ऐसा कोई भी थ्रेट लेटर या थ्रेट अलर्ट इशू किया जाता है तो उसके लिए पहले से प्लानिंग होती है, और अब भी वफाकी इदारे, डीजी रेंजर्स, एडिशनल आईजी कराची और आईजी सिंध की एक मुश्तरका बैठक हो चुकी है जिसके अंदर चीजें जो है वो तय पा गई हैं कि एसओपी क्या होगी, किस अंदाज से होगी और किस तरीके से इससे निपटा जाएगा। ठीक है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد زیدی، چیف رپورٹر ہمیں تمام صورتحال سے آگاہ کرے تھے۔ سیکیورٹی کو فل پروف بنانے کے لیے ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم موڈو بھی کوشاں نظر آتے ہیں۔ کمشنر کراچی نے بھی جو ایڈمنسٹریشن کے کام ہیں ان کو بہتر اور تیز کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں، جبکہ وزیر بلدیات نے نشتر پارک کا بھی دورہ کیا، مختلف علاقوں کا وزٹ کیا جو مجالس اعضاء یا پھر جلوسوں کی گزرگاہیں ہیں، وہاں پر مرمتی کام کرنے اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کو مربوط انتظامات کرنے کو یقینی بنانے کے لیے احکامات دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ سیکیورٹی پلان کے حوالے سے جو لیٹر جاری کیا جاتا ہے ہمیشہ سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، اس لیٹر میں کوئی ہائی رسک یا سیکیورٹی تھریٹ تو نہیں ہے، اس حوالے سے پھر طے کیا جائے گا کہ کون کون سی فورسز ہوں گی اور کتنے اہلکار ہوں گے، کہاں پر اسنائپرز رکھے جائیں گے، کہاں پر شوٹرز رکھے جائیں گے، کس طرح سے تمام چیزوں کو ڈپلوائے کیا جائے گا۔ بہرحال وقفہ لیں گے، اس کے بعد ایک اور اسٹوری وہ بھی آپ تک پہنچا